रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। पंजाब पुलिस कांस्टेबल जॉब की टेस्ट प्रिपरेशन का सिलसिला हमने स्टार्ट किया हुआ है। कल हमारा लेक्चर नंबर 1 हो गया था। आज हम लेक्चर नंबर 2 की तरफ जाएंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था डिपार्टमेंट के हवाले से कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसको एएसआई कहते हैं, एसआई इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी वगैरह, इनके रैंक्स क्या होते हैं, इनके एब्रीवेशन क्या है, इनके स्केल क्या होते हैं, और इनके बैच वगैरह कितने होते हैं, कितने फ्लार इनके शोल्डर वगैरह पे लगे होते हैं, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद फिर हमने इस्लामियात पढ़ा था। इस्लामियत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, उनकी और उम्महातुल मोमिनीन के बारे में सारा पढ़ा था। उम्मीद है कि आपने वो लेक्चर तैयार कर लिया होगा, आपको याद भी हो गया होगा। साथ साथ सारे लेक्चर आप तैयार करते जाएं। डेली बेस पे काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका पेपर पास हो जाएगा। अगर आप लेज़ी हो जाएंगे, आज का काम कल पे छोड़ेंगे, साथ साथ नहीं पढ़ेंगे, तो फिर आपकी तैयारी नहीं होगी। अगर आपने वाकई पंजाब पुलिस में कांस्टेबल भर्ती होना है, या आपने ड्राइवर भर्ती होना है, एसबी यूनिट में किसी भी आपने पोस्ट पे अप्लाई किया और आप भर्ती होना चाहते हैं, तो आप वेरी सीरियसली, वेरी संजीदगी से टेस्ट की तैयारी करें। इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर पास हो जाएंगे। आज लेक्चर नंबर 2 पे लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स और पाकिस्तान स्टडी, यानी कि मुताला पाकिस्तान। मैंने आपको बताया था हर रोज़ 2 सब्जेक्ट हम किया करेंगे। कल हमने डिपार्टमेंट और इस्लामियत पढ़ा था। आज हमने पढ़ना जी रियाजी और मुताला पाकिस्तान। ठीक है, तो आप सबसे पहले रियाजी पढ़ते हैं जी। रियाजी के लिए मैं आपको लेके चलूँगा वाइट बोर्ड पे। वाइट बोर्ड पे जाके आपको मैं करवाता हूँ। तो हम वाइट बोर्ड पे आ चुके हैं। वाइट बोर्ड के यहाँ पे आज यहाँ पे मैथ करेंगे और मुताला पाकिस्तान। अगर आप पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, आपने कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया या लेडी कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 0300 390 4825। इस नंबर पे आपने अपना वॉइस मैसेज करना है, क्योंकि हमने मेल और फीमेल के अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं। कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल का अलग अलग ग्रुप है, मेल और फीमेल यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप्स हैं। आप अलग अलग ग्रुप में हम आपको ऐड कर देंगे। आप वॉइस मैसेज करें तो हमें पता चल जाएगा कि आप मेल हैं कि फीमेल है। इसके मुताबिक आपको मेल और फीमेल के अलग अलग ग्रुप में ऐड कर देंगे। ग्रुप में सारे हम पीडीएफ नोट्स भी शेयर करेंगे, मेरे लेक्चर भी होंगे, वहीं पे आपके टेस्ट सीरीज होगी और अब वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होगी। ईच एंड एवरीथिंग आपका टेस्ट इंशाल्लाह हम आज जी क्लियर करवा देंगे। तो आज ये हमने जो मैथ का हवाले से पढ़ना है ना, मैथ में जी एक टॉपिक होता है, उसको हम कहते हैं बार्ड मैथ। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, सबसे पहला टॉपिक यही करवाया जाता है। इसके बारे में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, बार्ड मैथ क्या होता है? बी फॉर ब्रैकेट होता है, डी फॉर डिवीजन होता है, इसको हम तकसीम कहते हैं, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, इसको हम ज़रब कहते हैं, ए फॉर एडिशन, इसको हम जमा कहते हैं, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, इसको हम तफरीक कहते हैं। क्या मतलब है? अगर किसी क्वेश्चन में, किसी सवाल में आपको ये वाली अलामतें सारी इकट्ठी आ जाएं, फॉर एग्जांपल 2 + 2 -3 ज़रब 4 तकसीम 2, इस तरह का क्वेश्चन आपको आ जाता है, तो आपने किस तरह इस क्वेश्चन को हल करना है। ये क्वेश्चन अक्सर जो है ना पेपर में पूछा जाता है, तो आपने इसको किस तरह हल करना है, आपने इस तरतीब के मुताबिक इसको हल करना है। चलें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक जो है ना ब्रैकेट लगा देता हूँ, इसके ऊपर ब्रैकेट लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने किस कौन सा आया जी, ब्रैकेट पहले नंबर पे आई है, आपने इस तरतीब के साथ इसको लेके चलना है। सबसे पहले ब्रैकेट है, आपने पहले ब्रैकेट को हल करना है, बाकी सारा क्वेश्चन वैसे का वैसे लिखा रहने देना। ये ब्रैकेट वाला रहने दें, बाकी सारा लिख लें। 2 + 2 माइनस और तकसीम 2, ये तो दरमियान में रह गया ना ब्रैकेट में, इसको अब हल कर दें। 3 और 4 ज़रब हो रहे हैं, 3 4 बार 12 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। उसके बाद हमने किसको करना है जी, तकसीम को करना है। उसके बाद किसको करना है, तकसीम। तकसीम इन दो के दरमियान आया ना, ये 2 नंबर के दरमियान तकसीम आया, तो आप ये वाले रहने देंगे, बाकी सारे के सारे वैसे के वैसे लिख लेंगे। 2 + 2 माइनस, और ये क्या आ गया, 12 और 2 पे तकसीम करें, 12 को 2 पे तकसीम करें, क्या जवाब आता है, 6 आता है ना। तकसीम तो आपको आती है। ठीक है जी, समझ आ गई है। इसका मतलब है जी मल्टीप्लिकेशन तो आया नहीं था, ब्रैकेट आ गई थी, खत्म हो गया। और आपने क्या किया जी, तकसीम भी कर लिया और मल्टीप्लिकेशन नहीं आया। अब यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे इन अब 2 अलामतें रह गई हैं, जमा और तफरीक की। पहले हम तफरीक करें कि जमा करें, उसने क्या बोला हुआ है, पहले जमा करना है। तो आप 2 + 2 4 करेंगे, इसको मैं आगे लेके चलता हूँ। 2 + 2 -6 बच गया ना, तो 2 + 2 4 -6। अब एंड पे आप सब्ट्रैक्शन करोगे, 4 को 6 में से 4 में से 6 को निकालें तो आंसर क्या आ गया, -2। इस तरह ये आपका बार्ड मैथ होता है। आपने इस तरीके से क्वेश्चन हल करने होते हैं। मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ। आपने करना है 3 - 2 जमा 1 ज़रब 4 तकसीम 2। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्वेश्चन है, तो आपने फटाफट अपने पास बार्ड मैथ्स लिख लेना है, बार्ड मैथ्स। ठीक है जी, तो बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट तो इसमें आई कोई नहीं है। उसके बाद ओ फॉर ऑफ, ये आपका नहीं है। डी फॉर डिवीजन, डिवीजन हम कहते हैं तकसीम को, तकसीम आई है, पहले आप तकसीम को हल करें, इन दोनों को हल करें। पहले क्या आएगा, 4 तकसीम 2, 2 जवाब आता है।
باقی سارا ویسے کہ ویسے لکھ رہنے دیں. ضرب کیا آ گیا جی 4/2 2 آ گیا. اب ڈویژن کی بات ختم ہوگی, اس کے بعد ملٹیپلیکیشن کی باری. ایم فار ملٹیپلیکیشن ضرب ہوتا ہے, ضرب آپ کریں گے ان دو کے درمیان ضرب آیا, باقی سارا ویسے کہ ویسا لکھے رہنے دیں گے. اور 1 2 2 ایک بار 2, یا کیا آ گیا 3 - 2 = 2. اس کے بعد ملٹیپلیکیشن کے بعد اے آیا, اے فار ایڈیشن ہوتا ہے, ایڈیشن کا مطلب ہوتا ہے جمع, تو 2 + 2 ان کے درمیان جمع آیا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ یہ بات سمجھنے والی ہے, آپ غور سے سمجھ لیں. 3 - 2 = 2, میں تھوڑا سا اس کو آپ کو کلیئر کر دوں. یہ لکھا ہوا ہے 3 - 2 = 2. تو آپ کو بظاہر لگ رہا ہے کہ ان دو نمبرز کے درمیان جمع ہے, انہیں ہم جمع کرنا چاہیے, حالانکہ ایسا نہیں ہے, اس طرح سوال غلط ہو جاتا ہے. یہ 3 جمع کیا ہے اور یہ 2 جمع کیا ہے, ان 2 جمع والوں کو آپس میں اکٹھے کر لینا ہے, مائنس والوں کو آپ نے علیحدہ کر دینا ہے. 3 یہ 2 جمع کا ادھر آ گیا, یہ مائنس کا 2 تھا نا, اس کو ہم علیحدہ کر دیں گے. تو پھر آپ ان دونوں کو جمع کریں گے, 3 + 2 5, 5 - 2 کیا آنسر آ جائے گا 3 آ جائے گا. اگر آپ ان دونوں کو جمع کر دیتے 2 + 2 4 آ جانا تھا, 4 میں سے 3 نکال کے -1, یہ آپ کا آنسر غلط ہو جانا تھا. ٹھیک ہے, اس طرح اینڈ پہ جب اینڈ پہ جاتے ہیں تو جمع اور مائنس والے رہ جاتے ہیں, تو جمع والے علیحدہ کر کے مائنس والے علیحدہ کر کے پھر آپ نے جمع کر کے اس میں سے تفریق کرنا ہوتا ہے. یہ آپ کا آج کا کویشچن تھا. اگر کویشچن کی سمجھ نہ آئے تو آپ واٹس ایپ گروپ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, کال بھی کر سکتے ہیں, میں آپ کو دوبارہ سمجھا دوں گا. ٹھیک ہے, یہ 4 کویشچن میں نے لکھے ہوئے ہیں آپ کے لیے, یہ آپ نے اپنی نوٹ بک کے یہ چاروں کے چاروں کویشچن آپ نے حل کرنے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نوٹس میں آپ کے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دوں گا. آپ نے یہ کویشچن چاروں کے چاروں حل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر آپ حل کر جائیں, ان کو سالو کر جائیں, تو ویل اینڈ گڈ, آپ کو پھر یہ بارڈ میتھس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر نہ ہوئے تو آپ مجھ سے دوبارہ کروا لیجیے گا, گروپ میں آپ کو کروا دوں گا. اس کے بعد جو پاکستان اسٹڈی ہے, پاکستان اسٹڈی میں ہم نے پڑھنا ہے جب پاکستان سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, 10 پوائنٹس میں نے لکھے ہیں. سلولی اینڈ اسٹڈیلی, آہستہ آہستہ آپ نے تیاری کرنی ہے, پریشان نہیں ہونا. میں نے آپ کو کل بھی گروپ میں بھی بتایا تھا, پیپر کے ڈیٹ آنے سے پہلے پہلے آپ کی ٹیسٹ کی ساری تیاری مکمل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ چلنا ہے, ایک دم سے جوش میں نہیں کہنا ہے کہ ہم نے ایک رات میں سارا ختم کر دینا. تھوڑا تھوڑا پڑھیں, آہستہ آہستہ پڑھیں, آپ کو آسانی سے سمجھ آتی جائے گی. اب یہ جو دوسرا ٹاپک ہے پاکستان اسٹڈی, میں نے آپ کو یہ سارے انگلش میں لکھ کے پوائنٹ دینے کرنے ہیں. آپ نے ان کو کس طرح یاد کرنا ہے, لیکچر میرا سننا ہے, سننے کے بعد آپ نے یہی سارے پوائنٹ اپنی کاپی پہ اردو میں لکھنے ہیں. میں سب کو آپ کو یہ اردو میں سمجھا بھی دیتا ہوں, آپ نے ویڈیو ساتھ ساتھ سن کے آپ نے اس کو اردو میں نوٹ کرنا ہے. انگلش والے نوٹس میں آپ کے تیار کرتا جاؤں گا, میں آپ کو گروپ میں شیئر کرتا جاؤں گا. اس کے ساتھ اردو کے نوٹس آپ کے گھر میں تیار ہوتے جائیں گے. جیسے پیپر آتا ہے آپ دونوں نوٹس ایک رات کو پڑھیں, صبح جا کے پیپر دے آئیں, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا پیپر کلیئر ہو جائے گا. تو پہلا کویشچن کیا جی, پہلا پوائنٹ ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان از فل نیم آف آور کنٹری. ہمارے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, یاد رکھنا. اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا پورا نام کیا ہے, تو پورا نام ہے جی اسلامی جمہوریہ پاکستان. آور کیپٹل از اسلام آباد. ہمارا دارالخلافہ جو ہے نا, دارالحکومت, وہ اسلام آباد ہے. کیپٹل کہتے ہیں دارالحکومت کو. یہ اپنی لائن آپ نے اردو میں لکھ لینی ہے اپنے پاس. ٹھیک ہے, اس کے بعد نمبر 2, اٹ لائز ان ساؤتھ ایشیا. یہ جنوبی ایشیا میں واقع ہے. پاکستان جنوبی ایشیا میں, اکثر سوال پوچھتا ہے پاکستان کس بر اعظم میں واقع ہے, تو پاکستان جنوبی ایشیا میں واقع ہے. ٹھیک ہے جی, اگر ایشیا اکیلا دیا ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے, اگر وہ دیا ہو جی جنوبی ایشیا, شمالی ایشیا, وسطی ایشیا, تو آپ نے کیا لکھنا جی جنوبی ایشیا میں واقع ہے, ساؤتھ ایشیا میں واقع ہے. اگر انگلش میں پوچھے تو ساؤتھ ایشیا, اردو میں پوچھے تو جنوبی ایشیا. ٹھیک ہے, ساؤتھ کہتے ہیں جنوب کو. ٹوٹل ایریا پاکستان کا رقبہ جو ہے نا, ایریا کہتے ہیں رقبہ کو, 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے. عام طور پہ یہ پوچھا جاتا ہے, لیکن اگر ہو سکتا ہے وہ آپ سے یہ پوچھ لے کہ آفٹر مرجنگ فاٹا کو شامل کر کے جب نیا ایریا بن جاتا ہے, وہ 8,03,940 کلومیٹر اسکوائر بن جاتا ہے. مربع کلومیٹر ہوتا ہے, تو یہ آپ نے مربع کلومیٹر ضرور دیکھنا ہے. اکثر اوقات وہ کیا کرتا ہے 7,96,096 کلومیٹر لکھ دیتا ہے, آپ اس پہ ٹک لگا دیتے ہیں, حالانکہ یہ مربع کلومیٹر ہے, اسکوائر کلومیٹر ہے. یہ کلومیٹر کے اوپر یہ 2 لکھا ہوا ہے نا, یہ مربع کلومیٹر ہو سکتا ہے اردو میں لکھ دے یا اس طرح لکھ دے, تو آپ نے مربع کلومیٹر پہ لگانا ہے. ان دونوں میں سے جو بھی آنسر آئے گا دونوں ٹھیک ہوں گے. 7,96,096 مربع کلومیٹر یہ بھی ٹھیک ہوگا, 8,03,940 یہ بھی ٹھیک ہوگا. چوتھا ہے جی ورلڈ 33rd لارجسٹ ایریا وائز. پاکستان رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 33واں ملک ہے. دنیا کا 33واں بڑا ملک ہے پاکستان رقبے کے لحاظ سے. اس کے بعد ورلڈ 5th لارجسٹ پاپولیشن وائز. کیا جی, آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے. یہ آپ نے یاد کر لینا, پکا یاد کر لینا. یہ انگلش کا نوٹس میں آپ کو سینڈ کرتا جاؤں گا ساتھ ساتھ. یہی نوٹس آپ نے لیکچر سن کے اردو میں ان کو آپ نے اپنے پاس لکھتے جانا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی تیاری پکی ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے, دیکھیں کتاب لے لینا, ادھر ادھر سے آپ مٹیریل اکٹھا کر لینا. اس طرح آپ کی تیاری کبھی بھی نہیں ہوگی. آپ جب تک اپنے ہاتھ سے لکھیں گے نہیں, اپنے ہاتھ سے اپنے نوٹس تیار نہیں کریں گے, تب تک آپ کی تیاری نہیں ہو سکتی.
नेक्स्ट जी नंबर 6, ओनली एटॉमिक पावर इस्लामिक कंट्री। क्या जी, इस्लामी मुल्कों में सिर्फ पाकिस्तान के पास एटमी ताकत है, ठीक है, सिर्फ इस्लामी जो मुल्क जितने भी हैं उनमें से पाकिस्तान के पास है एटमी ताकत है, ठीक है जी। ये आपने याद कर लेना, पूछ लेता कि पाकिस्तान दुनिया में कितने इस्लामी मुल्कों के पास एटमी ताकत है, वो सिर्फ पाकिस्तान के पास ही है। मुस्लिम आर 97% ऑफ पॉपुलेशन, पाकिस्तान की कुल आबादी का 97%, 97% जो आबादी है वो मुसलमान है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर पूछा जाता है कि पाकिस्तान में आबादी का तनासब क्या है, मुसलमान कितने हैं। अक्सर लोग लिख देते हैं 100% मुसलमान है, हालांकि सारे के सारे मुसलमान पाकिस्तान में नहीं रहते, 97% पाकिस्तान मुसलमान है। इसके अलावा दूसरी जो मज़हब भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, यहाँ पे और भी मज़हब रहते हैं। नेक्स्ट जी, 8वां, उर्दू इज़ नेशनल लैंग्वेज, पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको फ़र्क कर लेना है। इंग्लिश इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज, पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है, दफ्तरी ज़बान इंग्लिश है। ये पक्का याद कर लीजिएगा, अक्सर इनमें से फटाफट आप उर्दू ही लगा आते हैं। दफ्तरी ज़बान इंग्लिश है और कौमी ज़बान आपकी उर्दू है, ठीक है। इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं दफ्तरी ज़बान को। 10वें नंबर पे है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है। ये आपने याद कर लेना, साथ भी लिख लेना है। पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत कौन सा है जी, पार्लिमानी है, सदारती निज़ाम नहीं है। पाकिस्तान में पार्लियामेंट होती है, कौमी असम्बली होती है, सेनेट होता है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान का निज़ाम कौन सा है जी, पार्लिमानी निज़ाम है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आज का लेक्चर आपने नोट कर लेना, इसको याद कर लेना, साथ साथ याद करते जाएं, इंशाल्लाह ताला आपकी तैयारी होती जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।